من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير والصلاة والسلام على إمامنا الأعظم للرسل الكرام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ইচ্ছে করলে দয়াল নবী থাকতে পারতেন আরশে উম্মতের মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আলা আলি সাইয়্যিদিনা जुमा घर के काबा बनाया देहर घर के मदीना जैनामाज़े बसे बसे देखबो सोनार मदीना अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद अला आलि सैयदना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम
नदारम दर जहाँ जुज़ तो हबीबम सलातुनिया अलैकुम या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना सलातुनिया सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर